vieux dit considère mi no entido mi ada pene to no ma we obe tonton vona pore yo tonton vona po ni amele mi le sigbe pore ni e o le tomi mi le enti le yeyo we tro ya no vinu su stante quella na popia ko tro le ono tinya oyo na be bo no fidelis ni sa to minya be e pewetri e tongo mi keke amenya gbe a odu na nyo ngo be keke nyo le yiye logodo ame do azame nyina ogun na bo apple flower na yo wa plafon na yo wa play telephone na yo wa we keke na yo nu su onu da nu gbon agbe ni yo adu wa koko yo pan bi o le ni be na de azenyi la do alo nkeke to enyi nkeke ko na be wi ma so mi la ye me vitu kwene opo edo di sibe le pewetri tongo mi keke ame ni agbe ora de keke ri ru vo nka ora wo ya obe amedo kaflan osona akpito do na jo nuko na be exploitation sexuelle ele mi abe do ame alo asen ko enyi o kana mi nya chambe pewetri ve go mi keke vivo ve agbe a o da ko le mi abe do ame kwa nyi so a se di po ha gan ko na be cour constitutionnel a e na konta e gbo be for e so zimna nya singbe yi luji bo we ame do le gbo be o formaté luji ore wa dakone a do no so ame ni le togoa ame ton lombe togo be du ploto ani gba tro plomi nu ke du me viole du ya me mi la gbonya popo re du enji wa ni mi la we nwe dia ame we la no wa be kudo mama de o so fion ye mi la po Blaise Sala ki mi gbo na be church honu to gbe ata pe to gbe ri leko wa ho to o le lo de view o fona iso bi to don so nko akọ ayo ipa ko to gba pa ipamu e wa yin ko se be kin pe yin be bongo pe yin o bongo o be ton be pe wa akara do me o sa mi fo nwere mi ya gba nko cho ke joro di o cho le ibo o bu glom le wa o do na nu ibo ha so na gbe Ghana to amunu je o do na India to anu he o do na pa mu ibo ai ni cho ko be ni dan wa down no video nya wa ko wa be la me too much na wa be la me mu ikaka fu no try na fanu Oli the view ofon ni so be don yi so opo be mji be ma dogbe na vo amule fon coronavirus e ba do ame eke gbajo ba tunye wen ibo ba tumi emi wa be mi ya ke yovo le be le du me a togo ya me ibo nuko bo fun enya cha me enwe egomenyi be sowowo ke ede ke be do abe nyari dia yovo juma China be so for Africa no ba me de bele Algeria obi oku egome ora be agbaje heto amere bele Nigeria oku egome obe o Itani abi o mi ato ayo wo amole mo popo me be tamni o lagbanya agbaje heto po be yan be Togo bi jiji enunu ipe blane vo ve kwa o re le nti a po be enuko enya we be de ke be do a ele provoquer mouvement subo le yi a me do a tutu gba ile do impact subo le économie ba padi kengbo e nu gbogbo re noté et championnat do keke kuku be compétition do o programmé depuis des mois o be nu o ma gbate bori e coronavirus to le ka le ku pen kwa pourtant et do be ni le contagieux subo possibilité va me subo la ho e ko idi ke we be e nu e do na impact do nu subo di kengbo do be ni wuna me nya we be grippe po be ni grippe au coronavirus a et les possibles grippe do ne voya et be taux de mortalité a e yitivide so po to le po nu me na me alo fa de ka le ale me ko le gbe anwa ama me tonkuna na me san le ko fièvre ama me tonkuna ya me ko kuna we nya me ko sibide le peme alo ame ko into do le nti san le na me se me chuchuchu e ya me ko do lo ke mi agban ko ni devio do a devi ko npo do pe wo ba de ke be do wa ya pin poku kaka pato anto ba wa be na me te pe do aji ke we be gbe a e nini a nya le won va nu ke le do vonvon l'Afrique avec jo me yin be awo na de be infrastructure sanitaire me gbogbo dun kan lo di ba to wa ola te po kaka la do ejesi o yin surprise na me sugbo do a be laboratoire le nya si o prélèvement so yi o le po de ke be do a
voit la mosi be na mo hodo aboyo va oja ke no po wa ke abeke ndo kuku wa ma be no ku wa bo abiobio won we le won va nu ke le mi awo e fi e pe ye gbogbo won e asina na mi adidi poto e akupla me no vi njijo be gamo abi fafa be gamo e cho ho me nya de ko ja no we be so salutation d'usage nya de ke ya ja no ido e nu o ke kan fi ho do la ne be jume a o déconseiller asina na be ni coronavirus ava ibo chan ke bale ami a okwa amede ke le ku pin ti o gbo ya no kula kaba même ni o ngba le nde pe nto chan wa juste pour être sûr be di do ne coronavirus to de ku pin be so alo do nu gbo be so alo daro kun ojo chan ba yo so alo lili pon wan di be chuchu bo so alo imo ti gbo o la ke ba de ke be do afafa de kwa aye jeje subo yen eno mi da kwene Antoine me ko veni so considère que l'année pewetri et tongon ya ben keke ameni agbea eni nkeke de do voli ko on avait journée internationale de la femme ma bio binare azan benilo alo nuke beni kon 8 mars kaka o don avant et dudo me obe nya benina 8 mars azan ke benio azan benia au Bénin, journée internationale de la femme et des Nations Unies, fête internationale de la femme et finalement que c'est comme au Bénin, journée internationale de la femme et comme ni be nyon no be nkeke nyon et ni nkoko sonna de kebe nkeke ya kwa et nyawe be so pedo et à prise de conscience leva nyon no laisser nous comme be nous les gros ma ça ma zambi pour le Facebook dia me de gbe be de kuku be 8 mars 14 février be nyon même longtemps basé à l'obé nkeke be nyon la o cadeau na nyon no ni fête des mères o dina be oni no anodo vivi onti te do won e ji o ke we be no occasion o va pa nyon no na mo popo me be ni na zen vo 8 mars a o nyon no no so ante yin so e ba jamais yin so be et j'attends mon cadeau des élections. Oh, on est d'accord, tiens, bah, le cadeau est fait. En tout cas, t'as mis avec le budget, avec les bio cadeaux, et tiens, bah, il y a beaucoup, bah, et 8 mars, il y a nous, nous, et belé, il y a, mais, on prend les dit, nous, nous, les inco. Il y a eu bindo, bah, potol, somina, et les inco, caca, nous, sous l'auto, on va t'en de, le radar, nous, inversé, on m'a les polonais, et Suède, à Néon, nous, divia, congé à congé. On a bien quelqu'un met tombé non non do écriton do écriton c'était quoi vieux do quinti alors ha so so di la zin o te so avant fa ne radio di jona voilà avant sans so ala avant chan boa no di nkeke beyin azan benya on a te wo no me o le di ke la ni nu si be aso de fi on be nyon nu le wa si bere ke Antoine le gbon fifi a hian be bu to to no nu wa ku si be azan be kole o be Saint Valentin me fifi nya ke ani lo benya et il to voler si donc c'était la journée internationale de la femme c'est bien entre tout là nuance de nous on me bide et nous que les aller dire kudo do din keke benyi ke nyon be gagni be nyon ni et c'est le que me dans les a me ko ko me nyon ni be do me no to alo nyon ni afo tutu nu be to nyon ni afo tutu le no ya ma si ke benyi o nyon ni afo tutu ni so ke obe nya mi kana se o me fia le bia be do ya me kapla me nya no bi ambrosine le bia me fia nyen kanu di be mi dona nsuba di do wi o me me ke o me mi school a nyon no ko me ku mi ko fu jana wa so bo le ke ba me ne be nu fifia la o me amuso e loko no e comme si c'est pour canal ke nu e pe dia me va yo la ko mi ade di sale mi abe e mi o ja Cameroun na si ba sa tra na vire le fo on donne on donne avant de nous on fait échanger les dents ouais 8 mars là va ko e wole lo me chen e o la ko me amero sana e mi a comme si c'est vous ne nyon nu be de défi ni ne yo la so le ke be nu ya aso nya vevere ni nya so mi nya be nyon nu wa ma fo afotu le ko no ma afotutu no ni olo et voilà bon me dit anto ko kakava da sini e pe akwe kala fasile ke ku do ame wa kan me a nu ke nyon nu obi be wana yo mo yo cha no da ko si bebe le ke nu so da na ko un homme une voix o cha yo da ko kan me yo bro no nyon nu be le du de o me lo
be wo chan la po mo la d'accord fa wa e o le bi o wa be jina si bele ke o la gbon be nu su la idome e be la po wa la tu fen ni ani ni aka o be nyonu mo ti no idome fa si be nu su ni ne le ke nyonu la ho konji o la be nu su la chan alo lu ke nu su o la be nyonu chan la ho konji ni nu si anu le no so mi so e nu ke ye láti wà nyɔnu láti wɔ egbe a edɔ ɖewo le sã nu sugbe wɔna vivia nyɔnu tsa nyɔnu ɖewo be wɔnɔ 2 minutes madame le directeur gɔmena ɖevi ko le grabɛ le suku la ɖe awɔ kpɔ be sɔku ɖe wo ŋuti anyawoe le dze na ba kpa dzi gbea ŋgɔgbe dede va sugbɔ eva sugbɔ ŋutɔ le Amerika be duro mea ŋusɔ le ɖo ha sɔsɔ nu tɔke le sugbɔ wu ye funu atsa équilibre wa ɖo la kpɔ gbɔ be ba na anyi ke Amerika nyɔnu ɖo dze na ŋutɔ lo ke to la wo me lo odo problème wa gba no kpɔ dzi lo wọ́n doit o la no tru pense bon ke quand il trouvé une académie française non français be nyami ma o tranché e ni madame la ministre o la te madame la directrice e wan kpɔ gble ne pe tro antio ne o ni nyɔnu a no yɔ titre ele be wa nya be nyɔnu ni be wa ba no bio se o la be va do fusion la me sugbɔ be exprime pa pa eje na be nyo kpɔtɔ o le yin kɔ ye egbe ni be yo ate no no ju adakɔ le ju le me le kpɔ ɖe nu me edzɔ le Amerika ŋdɔ tsa Hillary Clinton kodo Barack Obama ke yi nyɔnuwo sugbɔ wu le anyigba dzi ŋutɔ tsa nyɔnuwo sugbɔ wu eye wọn Donald Trump kodo eye wọn ye nyɔnuwo sugbɔ wua ne nyɔnuwo keke la sɔ wa be vua na nyɔnua Hillary Clinton na nyɔnu ŋutɔ edzedzia do na ati atame na wa nɔnɔewo enu ke ŋutia esoble esku ɖo xɔtsu nyawo ŋuti ye egbeawo le awo ɖo ŋutɔ na be wora te relevé défi wọn tsã ma ɖoa l'union fait la force gblɔna ne be tɔgbe wa ŋutɔ le bi wa be dze nɔ vɔ wo kpɔ wa nɔnɔewo domea yi ŋka no dzi be la te yi ŋkɔ tututu vɔa míakpɔ ɖa be eƒe atɔ̃ ewo blave ko le gbɔna leke agbetɔ ku nyɔnuwo be dzena be nyɔ la yi ŋkɔ ɖo ma eku ɖo nyɔnuwo be dzena ŋutia mi la kpɔe do kan se ma ma so be c'est comme be ebe kuna ɖeviwo le wa de ni ziɔ me be akpa ɖe dzi la yɔna si dala bea nígbà ɖo ŋku kaka ʋua mi be ekplɔna tugbedzeviwo so funu va na ke no va wonɔna egbɔ ose ŋke ne gblɔ gɔme bua gblɔ ka yi kɔƒe ya edzi be agogo kolefi ke ye ʋu gãgã ko va xɔna mi lea le leke mi yɔna funɔ rafinerie be ŋgbedome ke wɔ be ɔsi ne miatɔwo nene ne wo so gbe gã dzi va nene va xɔ amia no be tame dzaka hã ɖeɖe va dzro no ye leke be ɖeviwo nyi nu le fu kpa ni mbio se gã me mu egbe be nya le gblɔ lo 19 be nya le gblɔ no lo ke be kpatsa mbi de gã me bo tugbedze vi le ke wo be wa kpata du le kame so na cheve gba je gblɔ da la ve agbe wa tugbedze vi ya le ke wo la be dzo yi ahwe be dze dɔ gã me a edɔ gãgã be nya wo kpɔ gbɔ le ke o sida ba ko le gblɔ le gbɔ ke mi le gblɔ edzo nyi miagbɔ be prosélytisme de bas étage wa egbea c'est o le lo me mi se na nye kpɔkpɔkpɔ vɔ la no se bo be do gãgãgã o veve le kɔko me ami nɔ na lɔko me na mo ŋko la yɔ afi le gã ɖe le ke o be wo be dzidzɔ kpɔƒe ɖo le afi ɖo fifi nene ke ye o la nɔ se be nene be nuwo le ele ọkọ bẹrẹ ndo le dɔ ɖo le ke le xixia mea mi o la nɔ stress be yovo gbɔ gbe le nenea enuwo le yovo alo nyagbɔn be du gãwo me o de neto enyi na nu alo si no le gbɔn kɔ gɛ lo be nya fi dze le yovo gbɔa alo taflatse le ke mi gbɔna hete wi tɔ le fi ya yovo la to nɔ be ya yi wɔna dɔ bo be heteli galetɔ yi o gblɔ be heteli tɔ ye nyi be nu de nu na nu wɔna kpe o mia gbɔ fi ɔla kpɔ be leke be dɔ wɔn tutu gba nyi togo tɔ be dɔ leke tutu edo so mia me
Mama de carrière ole po be amebenye ya o kerden do shinu po e wo ku te ger ku banyamu lenge wo Tchétchénie Voïvodie wo awe ame wa to me ne ba me na me sinon bo si ouais na y voit we gan be nya popo nene ye tu be ouais on les bon on les go to na allo la we ame no baba fun cha no e go e London full to ameko wona focus on ma lebe awelo allo home no be apo home a e ko be ge e no be awe ahanya buke okwe a ne be no le kwa ko le gbo to ole bi ole home ne be no le ame mi ma ble mi aroko be mu le ele mu ti o realite be ni le to o si vede che Blaise de Gouin e giuro me anya le pode nu me no no le moji ora no li wa do ko do nchi ora be o le di de a lo re ko ye mi Blaise de ka nya fun pa ya gbo ya ma gbo be ni préserver ndo o jira we cha me do ezina wa di do aso lo adwa npe be nu e wona ya to vona proxénétisme tonto qualifié ibe isomi le se obe subido obe jenu vieji nene do si be kanu mi kwa panto la jo gbe do anu ahome ni anu tutu no dia be obe santo wi ne wori kireke e to vi ne ba be e la ila gbo ke ngbo la dunu yen nya mentalité ke yen won odo a yin kan gbo na he dada ku pauvreté be nya bo enya ni la te wa me kakala do funu de be to be nya ma do a janvier a janvier to na san Bruno come e ma kapla ni ko nya na o no no na sam e video lo me ne ne nu bo nya mgba wala gba po filia de gba le lo nso Nigeria bi oni ole wala no Africa ni mo la ton su no na wasi la ya me ye nsu a eklo no ba do na ro mo to nto cha ole la e bu ka le plan mo me e do ame ne nyon lo e do ne o pa na apple croissant ko ba lo o pa nu ke mi le glare no no na sam e video no gbogbo yin ko la we coin show ke ye ìjọ pọpọ na yin le san me ahabide roche vide ahabide ola po oui la ne ga mo le po tugbeje bi o ne a po su video so gravité na le to me no alors la pa la no le français bi be chigolo e ga wa ya nyonu be support me pour vivre na le enyi nsu do chan wa be spécialité ye ola po wa ti hun gano na wu wa we ko na wu e ba la se enya buke wa no nyom de eve ton eni etovu e ya ke mi le gblan de ka janya be su enya be doke be ona wa alo ke queen to cha over lo ame enya be doke nyom ma jaba no we wa e ya we tro me la do mo ko e ye le fun me pa me ke koko edua e o la tro me fufu wa te so do voji no vide anya he ku ni ame le ple ele enu ya wo Antoine nya nye kuare nye ku akọ video ogun ni dia anglais to enu ke mi le glare nya nye ku be pakle le na ye enu ke mi le gbon anyi abomination ko le gba amo ke mi le gbon ya mi no bio cha o yuvo de o no le ke ba wa mi no solo me ba e hala de yuvo de o se enu wa nuance le nu lu ko me gba bébé aya gbo prosénétisme ko e be ke ngbola ko mo la su asi me ne be nu le e to vone gigolo wo o le se gombe e fi si ade ne ne be nu yo ko le du ame a mi o kunu me swinchi a e o po be enu ke defo enyi be valeur morale que ebe nya ebe tepele no le bla dada be nya mo do nti be na be le funu pratiquement ajuro me à plein emploi avoir be a to ya otona na ni ameko sona no bi so da ro mo jibo ole ye nya we ola po be nya he dada pe no na gombe na de ke be no eje di o
nyɔnu ɖewo lia wa ŋutɔ sɔku ɖewo wa be xɔ se ŋuti wa be nukpɔkpɔ ŋuti ɖe ko alo ame ɖewo ke mo to le agbea me ŋutia wogblɔna be wo be ame amewo te va nɔ yi ne nu ɖe fu na yɔ ame ate va yi ame atsa te va yi ya wa be tso fɛ na ya ko be nu ɖe fu na yɔ funua ye le kɔta ɖewo me enye abomination ke mi le gblɔa Igbo film me nsu ɖe do na ƒe abomination doa drug sasa etsu criminalité bɛɖɛbɛɖɛ miabe dume aka karan ɖewo gbona kabakaba ne be tɔ be amewo tɔgbe do aga ɖe mo ge de klan va nana anyi ame alabe ebe nyɔnuviwo sugbɔ wu woabe dzena tugbedzewo alo ebe kɔme nyi fi wa ŋgba kplɔ amewo vɔ kpɔa mi ɖo nubu me kpɔa ne be tɔ be ɖeke be nuwo le eme nyawa ele be dugblɔ wa tite ɖe ŋuti. Prosélytisme c'est puni par la loi. Et c'est nous démontrer que les cas vont avoir. Et les tombés code civil à l'homme, nous avons article. Et nous, des cas, et quoi, il y a tapis, nous t'en allons qu'on a assis au watchant. Et tiens, nous bénis, et c'est de la monnaie, tiens, les codos, mon voix, mais nous n'y les études que mais là, c'est bon, on est dans le plus vieux métier du monde. Que on va prendre mes plats, on a pas mes lotions, les l'Ikpaoni, Vlavoa, on l'a dit, il y a le coupon, il y a deux. Là, c'est la même vie. Mais des bendés que on béga, il y a un homme qui a un dividé, voilà, on va filer qui est ne devait nous donner. L'homme a mis à fiquer de nos dissatos, ça m'a pas non vieux. Nos dos, c'est mis à Jean-Paul de dire, on a fait ça, mais nos dos, tel que la pointe à Warema et pas le beach go to go à des vignons, la pointe de ça, mon vieux de cause, c'est bien, ouais, on m'a dit ça, puis on t'a formé. Et même ma soeur, il s'est pas dit à l'autre, tu vas pas dire, on a allez, c'est bien que toi, tu me tombes, on a possession là. Donc, il y a un Sénégal, il y a un Sénégal, on fond dans la home et les nassis. Ouais, non, mon tombé, il y a ça, il y a un tio. Même Sénégal. Et quand on vient de la fond, on voulait. Voyez, c'est le maman, il m'a mené, ça ne veut pas non. Là. Et nous, qui dit là, on a fait que nous devons les gars. Bien, c'est un collé. Voilà, nous bénissons les Canadiens, on a pour dire, voilà, et c'est là, et c'est pour alors, avec un toit là pour le bon amour, on te dit, on va et nous, on croit, mais on est blanc, le couple, c'est la baignade, il n'y a pas de c'est la motion, le bien, le sexe, et nous, nous intime, et comme agbeto wa o matenya visque la mais ça mo le code son na home que wa son nya proposer à donner voilà et ni nous ne be que toi et de la prendre des vidéos donc do hier TikTok na ne so so fa ko lo nyoma gbe na la home ma alors les que mieux na no ma grand écart na be nyo e jo wo le gba e na be nyo na no grand écart la home nyo na be agbe le po agbo ya akpo view ada no adugo ya gba no grand écart na alo avec be ko yin o ba chauffement sans ballon e ko nu wa bravo e wa e tout fait la ko fa eni bis vidéo no na ja me peto me voilà et nous que les nous beaucoup que mi les gars mais et mi a courir beni les tous les mais prostitution allo prosélytisme a courir beni en toi les gars avait des filles et nous que trop na de allo na e ni na c'est adita ba be non et les que mi gona ma mais là non comme ko ya onua oh on a how on a Bruno pas au fond mais quoi pour et amere nous que mi on a été lito wajire po be un tout fait na yo nous fait na oro me no na kokko na we e o mlek no be vlavone ameko ni hoseto gbo be possession be nya donc ntia no o ne be nu joku ela nyo ba ela gbon la se ka tro be yo opolo yo ba don igbo be nya so gana yo wa ba gbon don be nya jo ni appli me be nya bébé me be nu voie o le gbon be amela no me ko ameko na ne be nu alo no ke le to be je o nu alo su donc e jo be su to han le que le to mu ya be que soit do ko jibe doc e he o ne wa mu ya be la po di me ken gbele we o de la no me ko ko la we e go be amele ko gun asan pelu pe nya be doc e o ne wa go be mi o mi san pelu do so que o to démocratie be nya di le mi o ju ame on d'accord le to bo apo lo so 93 me ya o de atu kara de mu no juro opposition trop bon gba yo quand même ya di lu ke na wa ko ga me e ko ba me ko poko me la ko me 33% ko quand même me lo ndo bro me ko ya ko amu su 10% o me ke to nya o le ho me e ya mi munyo wa 98 to amoi to kara 90 2003 to oi to kara 90 2005 to ya bo e ya e va blasi me ki ya keke son ku bi so po mi me
milele bon on va en 2015 2020 on va ya ni so na kontaro ahito e Abdou Assouma lo ya ganto benilo le ko la kontaro no ma cour constitutionnel va konta yo quoi avec les plaques pour avec les mauvais plaques pour les 70 78 donc avec on va sonner à son moins président soit récompensé et les plaques tout oh à compte on est et que zingan mais ça mais pour les routes à 70,78% là pour Nyasingbe à Doro mais pledo sur 18 ans soit et Jean-Pierre et à 4 et au point et nous tout bon comme ya les routes à me la koya et dès que on a compte à kaba ne be tobe nous son dodo nous transparence nani ne be tobe nous ido dodo yo te na compte à kaba nenia quand ta mi on ya chan 25 et 2025 mais et naming ba ne zan mais question c'est les yovo on va ne mu ke gaga gawa la te ne fa ne be au compiler nous yori nous ido dodo nous et won et vegoin que o yo akwa nu ke gbe a so résultat provisoire o kaka ba définitif a nous ke a mesia me lodo ebe activité o me no sigbe e pelu ko yo ba ye fini ni tukara na ni ko to e won me do le de gon me be de jumedio o le signer o be maturité amedo le gbon be a o be enwa ele ti akodi no mi are ko la gbonru amedo le gbon be gon me ni be 70 de mi abe du amea be no so agbeto ame wa ame ama ndren da si lórí ke fonya sin gbele pro me to aha 3K ba 20 vidéo de kwa o si bébé non sans comme il y a que mi blon la non les jiro doa et l'émission législative et municipale va les povi via score à l'époque pour tolé iti ye nous que si ba analyste les bo chan yibe et non mais que me du na gbon ha ko ipan ko jiru do le a et aussi bébé on a division be décevoir peuple à mais robot hoka ko to be yan won chana be lo taux d'abstention si be alors pe alors femme aton 500 000 on va d'accord de wawe ni dessus de l'opposition wa donc quelqu'un y analyse vovo amelo les globé ak be o me kojo abe 18 alo 19 ke be kwanto chan be episcope okojo be la da pe na ninu abe nto e dede aba mo ma no gbodo mene ninu voyez les globé ye les pro ye du edi dede kebe akwame et perojinu ko be sofiwa ko constitutionnel be nsu et du réalité les miabe do ameni be enyake ko constitutionnel blanc et donc du et ni nyakotea doa enyake se agbona et won pa et to ko politique les bebe nke pendant ni poto l'expérimentation di ba non mais que me mi a non sanko ni po le po jubule ke zone do histoire wa pepepe kaka ba le non mo mi la te so ko apo be ke be ba do fi are ke be yin do mo ni poto Togo de kabe non mais le po de nous Côte d'Ivoire Alassane Ouattara e ayo manda mevi ba so wevo npo wenu so ebe le gbon be obe mbadira yo be dibe adasi enu na so he nyimnya ne demi gba to le zon le yi oui me ngbadira yo ye mda yi be le ja ki donc be ya woni ni vole Togo ami abi ju pro to ya gba kaka ze negon e wan no ogun ase nya me le pe be na le ya Alassane Ouattara de 74 ans les ici ele le do fonya singbi a 54 ans mais la tin son 10 km elle a été au 120 plaques et Alassane Ouattara mpo le Facebook diary amere des photos mi ave et bébé na ewe ya me do en 15 ans obe wala gbayi bon des photos échangeurs de les Abidjan obe ya 10 ans professeur on va be ngbanija yo considération quelqu'un les voit ala me ko gbon na sebe nya o gba gbon o so troso na nya bana be awo be le nya be to ame same hemo e nya ne do mi ba ya to go vi o zana no gan be o to afo nya be se mi yo na nu wa bi di be o be nu le be ba yi ninu o e gbe a ke be to be se ke le alo se ke ncho tro asi le a e gbon ni ne a e ya nya be na ba mi do o gba so na enu abebere lo alo fo be de ke be le pro do ba pe Georgina mu ni ne a
il y a des baromètres alors critères beau bah les qui mira battre so apprécier so vous Quoi nous que on a fait be amere be mais Alassane Ouattara si la 74 c'est mieux comme c'est et ça au pour les Cameroun conception Cameroun on nous connaît république non les mille bon république ben avait noani mia pata mia toa au pour les que du mes vidéos les que on nous connaît république on sait na collègue blanc de Kenya nya de nous dit ko na mo bo ho ambe bo metiti be nya o le sen que na akoko dans le film oui Antoine Blon ko kin ti asunti enu ele jo fi en be et mi abe se opegan que o le blon ha be nene tout le temps que les sang et nous dit be a mettons les neme be ku ya lo no sa konto bi bo be ni va temi le egbe amega agbe me be o aje eyi bo ho edu ti e be mai o le ti mo me ke wo be nemi le black coat tàbí na le to wa e go be tu ma ta gba be ni na nemi anya ka do to le me ko so ru na ni na tu kara na mi tutu gba donc entia ge me tutu mi le glombe mi le glombe si be 70,78% à elle est que mi le glombe a peut-être glombe 19% à le que a me avec 4% ne ne Cameroun le glombe ayo be la te ni ne fa Jean-Pierre Fabre ke wobe e dona e bublu tago mene miao ya o le se gomea donc Cameroun le contester chiffre dit toi on le contester fait gonja on le pobe tongon ko ina be la te non ne ke wobe ne ah oui Jean-Pierre Fabre me donne des gants gros oh là no ko ta dale lo me gbalo ari no fi ko nyam bi sa to kule le e mi abe lo ame ari e mu gan Jean-Pierre Fabre de o se gomea yin nyam te be de e u gan e ma pa ke le di la yin nya o alors yin gbe ni e no ke le di la gban re chiffre le ke le ka Antoine le analyse ku chiffre do analyse mi a lecture souvent to ken a mo blona be que mi le fi dans les noms les amis vous amenez ça me le mi a les filles be ne Cameroun go be chiffre de anyo le ke nyanya kaka do to ma ole mo eyin de e be quoi phénomène de nyanya ngba gila baba le ko no nous ko ke me Antoine de won gomo phénomène de sans le ke balé nous ke le gombe conception qui to eyin ame gbogbo le no mbi osia be o le ke o monseigneur Kodjo est d'accord là monseigneur Kodjo ni candidat o le seigneur combien nyam le globé e go be ni de ke nya e go dualisme de comme de doublement be nyare le be o le dira e so fi o yo wa e enti e yo d'accord ne be yo ne yenti e d'accord e to vo na me to na monseigneur do me ra second me ame ale to na mbe amona no bro monseigneur Kodjo ye d'accord na monseigneur Kodjo ni candidat ore yo be ye ke wo mu ya me ale po e wa gba ni ku hele do ame ke mi so mi a peut-être il recadé John Holland Carrefour les miabe Facebook be dans professeur Amao mi dogbo le Amao ya kameni ele o réflexion de rabe du kodo le ave mu hia wa kuro wata nke be le dira gbo egon be opo America to no le démocratie ni egbo na de grand électeur egon be ma mesia mesena nke to yo na be politique laissez gommer ne mu be le débat mais lo donc Antoine Blogna be ko le lecture vegon bu enyan le wo yo egon be bo ne mi la ba tote le ko no egbe ami gba ka se be o fia ameko panko Antoine na ko le fi be yo to d'abstention na yin ke obe hele mi Antoine laissez gommer ne to be o la d'accord le doigt mais ma no na yin wa ne nke mi on transparence ko va donc le penja be no na yin eyin de e ve kwa e du me vion toi ne gasia ga mo le glombe ke mi le fi dia lo me a mo no funu o pa ntepe voilà no se didi ko so die he ava o mnya sese o ele di mi po tata ola bobe de ko na mi gbona na no so no zin ko ma ro no e ka do e a bourrage e me le gira gbon
Yo afido calcul doa la costo na boa me controle to amea. E no le trama que ni nu tam on le gbe. Ni vous le ba agbeto amesine ne ade. Ano blo. Mi alovena de niso que yo aqua. Blana gbe yo aqua. We tro padia o si bebe eju apu yo. Go ebe no so ame wo ke idome an. Ame ma den ala me ma ndre bo va ya home. Bo yo aqua. Ebe o la po ka po gaden kandre eju adano. Comme c'est que là nous si obe eju me yo d'accord avec o d'accord na. No be o so ame nea, ame ton. D'accord ni du proto. Ba mi la ko ba wuya ya ni pepe mu no. Eju ame so wu wa wuya ya no agban le pedo be gbagbo vi ke wi ni be siège le a. Amonu champagne vide le funu ma canette video kaka kwa zani po ojo gba kaka kwa nya pa. Bruno onya nde de na funu nyare ke ti be nye pekele nya sinye ya lo. Be proto gbe a. Yen pepo. Non pe bo le ko. Yang pa emi ameka fo Ma po bio just yang pa re. Ahora bio just name me Mo president. bro no be ke ma po e la gbenye me po aga me obenyi ministre du plan. Alors ministre ka benyo. Po ele o tepe be pa me po ele. Ministre des télécommunications. Mbe nyabe po ele pe me. Po e nyam so ke po la gbenye me po bo so ko benyi president. Yen po e po. On parle de télé. Nothing. Onya ma dada ere gbon la nyare bere. On po emi a loko gbon si be elare agbe po. On po le tate à la télévision tete ma. Mo nya ke le gble o. Non, le dire quoi du clotoire. On po le télévision. C'est facile. Mu odoka identité. Ka identité. Elle est assis. Eh ben ma pro président bien On to po po. Bien po. Zene o. Ah ouais, la tête quoi. Ça va il y a bébé collègue bladi on le non ne be le ke lon lo san ton le mia meroa. Wa nya nyere ka pe nya nyen pop to proto. Ko be ni president lo. Den pa pa. Mala lo tinu lo la. Pe a me to cham to pe na mo ya nyi nyare mo le re mi lo. Pe dia me ke mu le. Pe dia me hando pe na mo le han rasi le ke. Wa mi apa ta be to pe na. Ok lon lo agba san. Le neme. Ba be wo ye. Mi a magro ameka fi be artiste o ke ni coordinateur ni que o yo akwa Stalin et des fonds les ko et nous que les joignent be on ya c'est là mais tu veux la quoi du jeu be avec eux d'accord do ka flano ijubu me a muni kuje fi ke junya gbo ha ba huelia ye gbo e jijo no jijo e popo no kame ka flano mi soutien on la doit sans Bruno mo tutu gba yo 2015 me are ko yo akọ sanwa me a ndo jinyam de muto ndi sale lo me ne ke ko lo me na mu di sale ke Pedro be ase homa muto ndi sa onyi magbo me ga me chon we emi eluti amega ahoto for eluti magbo fi ke be soutien te no na se te pe gangan ko no na mto fun zan me are yen po wa chon ma jo le be le ge mo ba me jo le ko la se kon me ro ah oh be no yo résultat provisoire no résultat provisoire Au premier, et nous, à travers Nyako, les biois, et là, on va analyser des cas quoi, doit, Nyawe, ou à coquet ou taille, ou y a un américain, alors y a résultat américain, le code du job, il faut tout mourir ta quoi, au premier, et nous qui les nimbe, surtout vous avez un résultat provisoire, ok, nous qui était pour pas un champ, donc, fanfare, ou les bisavales, il est pour nous, les codes du job. Kaka agbeto akpe ndo chomo va yi duploto abe do pe abe do abo kadrikane nyawe ele lomea ne beto bo yo akọ yo gbon ti ye jijo popo mlewa lometo amakpacha yan ngenti ngbon be lometo amakpacha mo do ale lomea mfo nya singbe ye doji no so enua circonscription ko we bo via pa gan be lomea be alo capital ame be candidat mo ye majoritairement me buju ko amate se gon be
idwe popo fuma na yo intérieur to la pachame fi ko be po 80-85%. Ça veut dire ajije popo no fun. Fi fi afunwa yo la bioroko se be nkenti a mo le seni bi akonta ku constitutionnel be noa nkenti a mo la dakona fo nya singbo. Le wono me le fi a moyo ze vezeton no bio be waya de ko po akonta do e so kun ke o da no nde mo be que la voter pour la paix. Ameria be obe politicien be yo wa be nyan de second bo mo afori ya le wo eto a le po nti yo da kone kembo. Blaise mo be npo fo po. Ola po be meeting no me a que fo nto ya na mo dia ni asia c'est que fo intérieur à président be enu e kwa e wa na wa ndo ta ku ko C'est que ma wu ne bi yo be chen na si fo na bi nto ba kaka ba na ya si copé toro déjà copé méthode e njila gbon wọ́n sùnú àdàkọ̀nà fọ́ òbí ń tọ́ báyìí bá pọ̀ yóò yé gbọ̀n ẹ̀fẹ́ni fi wúlò ọ̀nù ẹ̀rí kí opposant wa yé manipulation bẹ̀ yín àlọ́ yín yẹ́rì kọ́ lágbọ̀n ro ìtómẹ́tó àmẹ́rò sọ́nà yàrá dóná tómi náà mo lè ju àmẹ́dá pé ní ọjà bá wọ ẹ̀rọ àmẹ́yà lè gbè mí yẹ́rì kébé lè mi dà sí ìbánu wẹ̀kẹ́ gbọ́ considération kékeré wẹ̀ bá mẹ́rò pas défaut à ọ̀rá tẹ̀ dàkọ̀ yé láwọ̀ ẹ̀bí ní ó bá yọ à ìgbà yóò lè yóò sọ boye ne bi tobe amuyaya anguma de tonto so d'accord e o va di adijo popo la no mi o wa ne bi tobe ta france ne bi tobe o anya o di be amo ma bie na mero e o ma triko na mero e ne bi tobe nu yo ho ye ne bi tobe nu yo ho ye chuchu o ve d'accord to gbo be o yo be mi gbada si wa premier be conscience wa dijo popo ma dere to Bruno, ewe le geren ku ka be kopere me ye o be dako ye gba ni ke we da son so fi so isi be gba da keke ngbele po si lanu de me o jaba ru awuya ya kaka ko jije be o dako o nya to bo yo akwa be konta ojo le funu o le se jako o le gbo ba awuya ya nbo lo meto Antoine Gboulin a do de be e o si be clear e zebe alo la contact ko na me e le zebe mbujile lo alo ne mi le so e wa fifia fiko yo bo bujila ta wo ya mbele funu yo mle so tata wan le no be we ja fon fi je kusi le kaka mi apeti amewo we aton ga me o la ba be ya wo ya le o si nya to bo yo akwa ojo le funu ba ijar panga fika ja vo le kaka nya o le gbon e nya bo ya o ya ko nya be gbe a jo ha be radio ina apa won je le mi over so tricot onya agome grozu fi yare radio lo me ntendi no agome glosu ponya agome grozu fi ya bene ko ale radio bene ko ale egbe a o da portable la dati mi le mon no anti gbo ro mo egbe radio ke ba la fanye egbe na be o fi egbe ya o se na radio la pa won di wa egbe be lo me nto chan nyam de na funa mbe ne amedo le di asoso ke le ejilu gbaje egbe ame nto chan no le bi a me am jina be alon be ile me nyem se ne gomo leti be ono la ha me par défaut ya nyem se ne gomo awre me do be yo le me ya te poto elle a voir assumer tu peux be de awre me furu ko jiore nko so yo popo do po so ya ya yin yo yare ni so abia plombe ason ke bisko po filfa do ko kodro le zo ame gogoro le plombe aw be mu so gbe ma uno la zone ne bia zone ba bishop obi ha kona be conférence des évêques du Togo e de nyanya le dogo le considère me be ka mo le blombe yo gle tojuro re ya be yo fofo be ni yo ngle de e to ke ni yo to a yo le we be ni enu go me ba zon ni zonzon be no je mo me ni wa zon zon wa be yo pe be akonta ko na mu nya akonta tutu yo àmọ́ sọ̀yàn ló wá ń tí képo ìbé ohun ọkọ̀ olóra wọ̀ bí olóra kewọ̀ òun nìní kí n gbọ́ ẹ̀yà jọ̀jọ̀ kó má ló tán gbọ̀n bí obé inú àkó lè tó abẹ́ ọ̀hún sísí tó lè sì gbèbé olóò politique nìní ọ̀pọ̀ bí gbé à position kèmí tó un peu délicate sọ́pọ̀ dé ké Congo ebe kpọ́rí ní àmúnáná bí ó lè wọ̀ ọkọ̀ olóra kewọ̀ olóra gbọ̀ wàtàrà hàn sọ̀la mi pọ̀ òye ìṣọ́fọ̀ òye ọ̀pọ̀ bí èké ọ̀la tẹ́ wọ̀ yé àmì ó lè wọ̀ gbọ́ wá bí ó má kó lè tó àmì àwọn ọ̀rọ̀ àfi lébi
qu'ils appellent acteurs honneurs dans la paix au rétablissement de la vérité des yeux. Amérobe Komeni, les globés, mais on est où est le demi à Wanto Bazin, Kembea, au premier coup, que Mimi est belé tout when you made et Juan Balesi le sang. Kembea qui so que font à Simbe Hodjoa, Kakabana Ibea, et Nyawebe progrès d'Onani. Amédo les poids les doux, Amédo les sons avec Violora Sukuru de haut, Amédo les emojis les doigts avions les bons, Amédo les Wongbodo, Amédo les assurés, assurance maladie coton, ouais, Amédo Chonlé, autour de maman mais 50%, ouais, homme les poids, les sous, doit Banque mondiale des chiffres, donner les fonds, que Webe, et les Sibek Beatoua, Amédo les poids à l'eau, les mouques du protoir les Wame, et Amédo Sigiri qui blesse les Benin, Amédo assumer les belles autos, qu'un bas Amédo boa tole mo kewebe egbea ameko yende be tobe ovel ameko le jila po ajipo ameko le po olaju no ni wa be e alo ni opposant e don e ve ko wa tebe tobe ha me ju keke negeze wa o mate so o mate no ebe o sa nyawe e fo ko ebe nchino la be yo lo odo ebe la poto la yi divoire damnyo patience mo be Togovi non soit maintenant les Améodi a été pauvreté wa mais on va watcher vivi collaté diplomatiquement on l'a té ouais voilà les impôts à me subole non t'es pas nous suboso et bien combo et puis il y a plombé Amigan Gabriel Messa à Guillaume et Kodjoa et bien il y a un to il y a Mekeludia et Kakaïchan premier ministre Oyonebe Antoine Kofi Najombe. Ah, Antoine Antoine Kofi Najombe, yamle toi même. Bah yo le wotobe majidio abe ameko la sipiaji bola. Soit unir be amegaho kudo hamevio obobo. Que Charles Kondia musia. Ebe yo be fora. Tu veux ça top ya matonji. Wa ya be pe ma tomba lenkone. Faut y a cinq les dames vision 2030 vient quoi et soyez et mais robé amega on la pompo ne abe elle si bébé opo dumevio vote wa vie allo o le dira dumevio dare robé ah mais on va sous 2025 ah mais nous que les gens le Côte d'Ivoire on a mis ba so so ero togon ti olo blaze o pa be moi nya plafond ne mi le tailler mission si be amedo korola ni référence ni amegaho allo ko le bon message o bonina ye o wa be no popo wa que be la non fion mi moi et jo na si be elle domine le domaine mais si on part du principe que Togo a république bénin professeur bénin professeur de professeur pas professeur nous fions ton grand bénin concept de république a des galvaudé les Togois. Dès que la nyare, on les globé, amener. Pe oui beja on o wa gbon fi beja ton de leke. Ah o pe we aton ya. La o do le sia. E nu ke be le se nu e le gbon ya lo la. Ya wan chan e chan tonton les mains. Tonton les mains. Tonton les nyawa men. Mi fi e ko mi gbon ni so be ou requête bébé et nous au mine dans les républiques ou et c'est un rôle pour les femmes que obé mi gbona wa ha baye nous que dit la gbani bere et ma je suis sorte de l'eau non be ne game mi ko sa de pe ye kakla we da wa e we la no de la be copé o voilà elle a pas copé donc c'est egbe non le bere et me si be et le ko gbaba no le gbon bo apo ame ate ame vidina moye ye bon ku ya biama enu anyi be de ano fion gbe don ku vidina mo ku susu be o ndem le miasi mi jate wo de voix le nyawanti enyawa nka leke magba se gomero me mi re gbon nya yo kakakaka nya pata mi nya fike ye ni emi a enu ke yo wona be no gordien ni to go le et vous avez enu a 100 to kon le fièvre de aminye ye ke mi pas de rapport de force ni na politique benya egbe a me ko le plan to goa nous c'est la l'homme non c'est comme la force non le bloc force politique non le bloc force politique any guy any
institution la lo maintenant eni loko glona nous que na institution ne que be institution le Togo kwa la lo maintenant we gbe hein ne to be ni so ke o le gbon bo ya ko wa pa mi a c'est otogan c'est otobe ni we juge alo mi o la gbon ye kwa o abudu asuma yo ni ko wa mu kan yo la jetinye ya o la jetinye be yo ni ko wa alo e gbon ba ko amunyo wa o la jetinye be yen gba be dara ko wa le kiri o le mi a indicatif ani ne we mi o mi Togo to ani ne o ya 228 Côte d'Ivoire to are 225 on kwa we vo nto do vo no me na mi o statifie mo e lu ke mi le glare o ngba fu amo ada bi be se no wa ba tron do e be se bi na o mu yan Antoine o enyami gbon apaganto enu ke le fi eni be epekowe gbana me adeke politique be yan le ya je me du me bi ni anu ke mi le no te po o nu ko mi e no te po e wo pe yin gbe ko do na mi e do a campagne be ga me o ngbe dodo ele pere nu mi judo no to ji be ba ara igun be le mpo popo me ko dodo kito ayo la po gbo be sibere ke dokita do no na konji fi o ha to bo atro no do amuru ra clinic privé o do taro jinubu ntia pe o la we do de be so atro la no privé lo alo la no public mo wa te no wa mi vio o gbo be nyon fu no no ikondia wa be consultation prénatale ko to ken ko la hian fata la popo o be fifia yo contractualisation voa yo po be no no so gbe ni scanner ba te va ke be la don yo la na scanner la ba ngbe do yan pe ngbe ko do na mi ni so ko le o campagne wa o ji mi tro le do nko de kare ka wa e pe yin ke jume yo la yo la wa be gbe do wa gbe o mi to wa o Fabre to wa o Dr William George Crescent to wa o Chasona Traoré to wa o professeur Komi Olu to wa o professeur Megoge to me ko yo le bless be nu me de da no be kakra npo da ni to yo la prendre wa be awe o ba ko te no so la wa be projet be nyawe be judo me ani président 51,2% et to gbon na be o ke yo anu ju a to ado ame poto cha me subo le gbodo mi no wa ku nyawe ni be ne la nyon be ne be to be po susu nyon do le nyaka me poto gbon cha me la te yo ni wa para me le cap le premier o ma do usura do mu nya be ni teacher le cap ho school yo kaka e ba do na gade me en redondance na na ni be ngba ba do li na nu ke be fi no spécial be a exercice de camp pour me ko to ke la we be ne o je si ancien le quoi ola no filer do te voir ko là non amele be na Togo be régime a do usure du pouvoir mais voir ko yo akwa Togo donc mais gbogbo wa chon do usure de la contestation onya de enya be be nya mi le gosia mi dire ka to guare to tata no lo se pe alo pictora e di divide ameke twa boa no la kaka o ba do kon me ne ane ho agboa ba dia la so o le se ni ke me gwa yo bi eni be ske amele je la dadia a dadia le ko amile dadia vo avec twa boa e gba yi la gba dadia ala delu adia npapa o kwa de ele vient me nu gboro ni so be o ba me nu vient kokoro gboro ni so be e be do na si do keto ho o ma te be so azi e so ble wa a vient kokoro na bo ma te do na si do keto ho to no ni so be ne Togo ne le kemile amila no ya apeto fo na si be ne gba le di be mi agba to vo ne le kemile aja eyeke mi da pe ni ame ko do to mi se mi ame ko apedo dola ne eklu ayi fo kopu ke o camera ne to vio le po mi le be di roda réalisation ya saint ke no ko jo ewe apene no vinu su stanteko ke la popia ko do mi nya nya ko ni vo Bruno Félix Mesa Koto Antoine Afano Koto Blessala wawe do finam le wawe bye bye